आपके जवाब है, लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं जो लोकसभा के दौरान जो बीजेपी के साथ या बीजेपी को जिताने का आपने मदद किया, ऐसा उन्होंने कहा है। अरे भाई रब्बानी साहब, आपको पैसा लेने का साहब से पहला सवाल यह है कि रब्बानी साहब हैं क्या? वो क्या तृणमूल का कोई नेता है? तृणमूल के किसी पद पर हैं? वो ग्वालपोखर के आवाम के एहसानों के वजह से आज वो एमएलए हैं और उसी के वजह से मंत्री हैं। तृणमूल पार्टी में वो कहीं पर नहीं है। वो तृणमूल पार्टी का क्या डिस्ट्रिक्ट का नेता है? तृणमूल पार्टी का कोर कमेटी का मेंबर है? तृणमूल पार्टी का स्टेट का नेता है? कुछ नहीं है। वो जो सवाल कर रहे हैं, वो ब्लॉक चेयरमैन है तृणमूल का। अरे वो ब्लॉक चेयरमैन कौन है? उनका भाई है। नहीं, प्रेसिडेंट किसको बना के रखे? प्रेसिडेंट तो कोई और है, प्रेसिडेंट की बात नहीं सर, वो पार्टी में है। पार्टी में है तो पार्टी में तो पूरा ग्वालपोखर भी आज तृणमूल है, पूरा बंगाल तृणमूल है। सब तो इस तरह तो नहीं, इस तरह से क्या वो पार्टी में है क्या? किस ओहदे पे है? ममता बनर्जी ने उनको पार्टी के किस ओहदे पर रखा? इसका जवाब रब्बानी साहब दें। विक्टर की एक पहचान है। विक्टर वेस्ट बंगाल का प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है। विक्टर की अपनी एक पहचान है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है सर? आपने बीजेपी को जिताने में यहाँ मदद किया सर? अरे भाई रब्बानी साहब अगर ये बात बोलते हैं कि मैं बीजेपी को जिताने में मदद किया, तो ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ 29 सीटों पर जीती है, बाकी 13 सीटों पर बीजेपी जीता है। तो मैं तो 13 जगह चुनाव नहीं लड़ा था ना, बाकी 13 जगह कैसे बीजेपी जीत गई? सब जगह विक्टर जाके जिता दिया। हाँ, विक्टर ग्वालपोखर में, चकलिया में या रायगंज में चुनाव लड़ा है। तो जहाँ विक्टर लड़ा है वहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होकर लड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ी है, आवाम अपना फैसला दिया है। क्या बंगाल के विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस काम करेगा? इंडिया अलायंस का तो रहेगा क्या? इंडिया अलायंस तो ममता बनर्जी कभी कहती है इंडिया अलायंस में है, कभी नहीं है। और इस बार तो कांग्रेस फैसला कर रहा है कि हम लोग अपना लड़ाई अपने ताकत पे लड़ाई लड़ा जाएगा। गुलाम रब्बानी ने एक बार फिर जो शुभेंदु अधिकारी ने जो आपके हिमायत में जो बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने फिर कहा कि देने और लेने वाले का नाम याद रखा जाता है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी विक्टर का नाम याद रखे हैं और एक तरह से आरोप लगा है। क्या कहेंगे सर? लेन देन का फिर दोबारा उन्होंने कहा है। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि मेरा नाम अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लेते हैं तो वो अपनी सोच से उनको लगा कि लड़ने वालों में मेरा नाम लिया गया है। तो ये बात अगर वो बोले हैं तो इसमें मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई गलत बात बोले हैं, क्योंकि हम लड़ाई कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है लोगों को, इसलिए नाम लिया जा रहा है। रहा सवाल रब्बानी साहब का, उनको अफसोस इस बात का है कि उनका नाम कोई लेता नहीं उनका नाम लेता कोई नहीं है, इसीलिए वो अपना नाम सुनवाने के लिए बोल रहे हैं। उनका नाम ना ममता बनर्जी लेती है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन लेता है, ना ग्वालपोखर का आवाम लेता है। तो उनका नाम लेने वाला कोई है नहीं, इसीलिए उनको अफसोस हो रहा है। तो इसलिए हम रब्बानी साहब को कहेंगे कि आप जो है कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोग आपका नाम लें। दादा किसी ना साहब के उनके बारे में सर जिस तरीके से एक मामला आया था सर, उनको पुलिस ने किस नज़रिए से देखते हैं सर? नहीं, ये तो सीधी सी बात है कि हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट मौलवी नूरुल साहब हैं, उनके साथ जो हरकत की गई है ये तो शर्मनाक बात है। और ये हरकत करने में टीएमसी के नेता का हाथ है कि एक मौलाना को इस तरह से झूठे केस में फंसा के उसको जेल में डालना, ये जो साजिश की गई है, इसका जवाब वक्त आने पर आवाम देगा ग्वालपोखर का। और उसके लिए हम लोगों की भी तैयारी चल रही है कि हम तो बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस जो ये झूठा केस है उसको भाई फॉल्स ट्रीट करके कोर्ट को बताए कि ये केस झूठा है। और अगर नहीं बताती है तो फिर उसके लिए हम लोग थाना का घेराव करना होगा, थाना में पुलिस के साथ लड़ाई होगी, तो आगे हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। করা হয়েছে তার বাজেটই হয় না বিধানসভায়, এমন একটা দপ্তর দেওয়া হয়েছে। আর এই দপ্তরের থেকে উনি গোয়ালপুকুরবাসীকে বা রাজ্যবাসীকে কি উপকার করবেন? এখানে হচ্ছে ফুড প্রসেসিং ডিপার্টমেন্টের ওনাকে মন্ত্রী করেছিল। সেই দপ্তরের কাজ হচ্ছে যে আমাদের এলাকায় আলু পেঁয়াজ ফুলকপি হয় সেগুলোকে প্রসেস করে রাখা, যাতে ভবিষ্যতে ওগুলোকে কীভাবে রেখে ব্যবসা করা যায় বা ওখান থেকে আচার তৈরি করা যায়, এইসব। তো আজকে আমি তো এটা বলেছি গোয়ালপুকুরের মানুষের কাছে, আমি তো বলেছি कि भाई বাড়িতে সবসময় বাড়ির বউরা রান্না করতে গিয়ে ভালো রান্না হয় না, কোনো দিন একটু লবণ ফবণ কম হয়ে যায়। যদি কম হয় ভাত খেতে গিয়ে স্বাদ কম থাকলে মন্ত্রীর কাছে চলে যাবেন, আচার চেয়ে নেবেন, তাহলে ভাতে স্বাদ পাবেন। তাহলে তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী রাত্রে ঘুমাতে গেলে ভিক্টর, সকালে ঘুম থেকে উঠে ভিক্টরের নাম নিত না। আজকে এখানে গোলাম রব্বানী সাহেব
ভিক্টরের নাম না নিলে সারাদিনে ভাত হজম হয় না। তাহলে এখন বলছে ভিক্টর ফ্যাক্টর না, ভিক্টর ফ্যাক্টর আছে, এটা রাজ্যের মানুষ জেনে গেছে। আর এটা যারা বলছে তৃণমূল, তার যে নেত্রী আছে না, সে আমার নাম ডেকে ডেকে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে কি ভিক্টোরি ফ্যাক্টর। আপনার গোয়াগা ঈদ মাত আজকে আমাদের প্রোগ্রাম কিছু না, আমরা একটা রমজানের উপলক্ষে সবাইয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, এবং এখানে আমাদের যে অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আছেন জালিমদা, উনি আমাদের এখানে একটা ইফতারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ইফতারের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, আর সবার সঙ্গে এরা সবাই মিলে যেটা যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ইফতারের মধ্যে দিয়ে রমজান মোবারকবাদের একটা শুভেচ্ছা বার্তা সবাইকে দিচ্ছি। এটাই বলছিলাম দাদা, আপনাদের কিছুক্ষণ আগে যখন এখানে উপস্থিত হলেন, জমি নিয়ে কি একটা বিবাদের হয়েছিল, তো সেখানে আপনি উপস্থিত কি খতিয়ে দেখলেন? আমি তো গেছিলাম গ্রামের মধ্যে, যেখানে মারামারিটা হয়েছে জমির একটা বিবাদ নিয়ে। সেটা দুর্ভাগ্যজনক, একটা মানুষ নিজের জমির উপরে নিজের বাড়ি করছে, সেই বাড়ি করতে গিয়ে কিছু দুষ্কৃতীরা ওকে বাধা দিচ্ছে, জোরপূর্বক ওর জমি ওকে ছাড়তে হবে। তো একটা গরিব লোক, সামান্য জমি আছে, তার উপরেই ওর বাড়ি করার জায়গা আছে, ওটুকু যদি ছেড়ে দেয় যাবে কোথায়? তো ও নিজের বাড়ি করছিল, সেখানে হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে একজনের উপরে তলোয়ার দিয়ে, একজনকে কোড়াল দিয়ে এইভাবে হামলা করেছে, প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। তাজাম্মুল আর একজনের নাম কে নাম থাকে একটা তাজাম্মুল আর মুর্তজা, এই দুজনকে তাবরেজ, এই তাবরেজ নামের এরা দুজন এখন শিলিগুড়ি হসপিটালে অ্যাডমিট আছে, অবস্থা খারাপ আছে। কিন্তু পুলিশের কাছে আমরা এটাই দাবি করছি কি যাদের নামে অভিযোগ করা হয়েছে তাতে একজনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, বাকি আসামিগুলোকেও অ্যারেস্ট করা হোক, যাতে ওরা বিচার পায়, সে ব্যবস্থা করুক, এটাই আমরা দাবি জানাচ্ছি। সব থেকে সমস্যা আমার মনে হয় এই গোয়ালপুকুরে, যেখানে আমাদের মন্ত্রী সাহেব আছেন, শাসক দল ক্ষমতায় আছে, আমরা দেখছি কি যেখানে মন্ত্রী সেখানেই গুলি চলে, যেখানে মন্ত্রী সেখানেই বোমা ফাটে, যেখানে মন্ত্রী সেখানেই লুটপাট হচ্ছে, সেখানেই নিরাপত্তা নেই। তাহলে মন্ত্রী থেকে যদি গোয়ালপুকুরের মানুষ নিরাপত্তা না পায়, মন্ত্রী থাকার সত্ত্বে যদি এলাকার মানুষ এখানে বিচার না পায়, মন্ত্রীর এলাকায় মানুষ যদি নিজেকে নিরাপদ না রাখতে পারে, তাহলে পুলিশ প্রশাসন যদি কাজ না করে, তাহলে মন্ত্রীকে রেখে গোয়ালপুকুরের মানুষ কি পাচ্ছে? মন্ত্রীকে রেখে কি লাভ হয়েছে গোয়ালপুকুরের মানুষের? দাদা, আপনার ব্লকে তো শাসক দলের বিধায়ক রয়েছে। হ্যাঁ, তো আমার এলাকায় শাসক দলের বিধায়ক থাকলেও ওখানে ভিক্টর আছে। তো শাসক দল থাকলে, মমতা ব্যানার্জি থাকলে, ওখানে ল অ্যান্ড অর্ডার আমরা জব্দ করে রাখতে পারি, মানুষের জন্য লড়াই করি। সেখানে লড়াই করে আমরা মানুষের বিচারের জন্য যখন যেরকম সমস্যা হয় তার জন্য আমরা উঠে দাঁড়াই, কিন্তু সেই সুযোগটা গোয়ালপুকুরের সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না। এখানে মন্ত্রীর ভয়, মন্ত্রীর ভাইয়ের ভয়, পুলিশ প্রশাসনের ভয়, এখানে নেতারা তৃণমূলের নামে গুন্ডামি করছে, তাদের কাছে সাধারণ মানুষকে মাথা নত করে দিতে হচ্ছে, তারা অধিকার এর দাবি তুলতে পারছে না। এটা তো একজন শাসক দলের কাছে লজ্জার বিষয়, মন্ত্রীর কাছে এটা লজ্জা হওয়া উচিত কি তার এলাকার মানুষ বিচার পাচ্ছে না, তার এলাকার মানুষ পুলিশের কাছে নিরাপত্তা পাচ্ছে না। এই দাবিটা মানুষরা কোথায় যাবে? গোয়ালপুকুরের বেশ কিছু তো আমি মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষ যেখানে চাইবে আমি সেখানে যাব। মানুষ যদি মনে করে গোয়ালপুকুরে কোনো অসুবিধায় আমাকে ডাকবে, আমি গোয়ালপুকুরের মানুষের পাশে থাকবো। চাকুলিয়া দরকার হলে আমি চাকুলিয়া দিই, আর শুধু গোয়ালপুকুর আর চাকুলিয়ার মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ নয়। এই এলাকার মানুষ আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে ভিক্টরকে এত বড় করে দিয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় যেখানে দরকার হয় ভিক্টরকে ডাকলে ভিক্টর সেখানে যেতে পারে। তবে অন্য অন্য তো বিধানসভা আছে না স্যার, কোথা থেকে দাঁড়াবেন, গোয়ালপুকুর না চাকুলিয়া? সেটা পার্টি ঠিক করবে, যখন সময় আসবে তখন পার্টি যেটা আলোচনার মধ্যে থেকে বিবেচনা করে পার্টি সিদ্ধান্ত নেবে, সেই সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়ে আমরা লড়াই করব।